हेलो पिलामाने समस्त स्वागत करुच्ची मो स्कूल साथी यूट्यूब चैनल या पूर्वर आम अष्टम श्रेणी विज्ञान बही प्रथम विषयटी आम पढ़ी से भिडटी तुम जब देखन जा भिडटी देख आज आम जोटा कि द्वितीय विषय पढ़िया जोटा है अणुजीव जगत। तो ता पूर्व मुझे कही रखी तुम जब आम चैनल को सब्सक्राइब करन सब्सक्राइब कर रख सहित बेल आइकन को प्रेस कर जहाँफल मुझे अपलोड करुवा भिडियो गुड़िक तुम देखिपर और सहित भिडियो को मत लाइक कर। अणुजीव माने तुम साधारणतः जानी अणु मान बहुत छोट जीव मान जार जीवन अच्छी माने एमती छोट जीव जोगुड़ाक आम खाली आखिरे देखु ना अणुवीक्षण यंत्र साहाय्य देखुं ताकू आम अणुजीव बोली कहिया। किंतु प्रथम ये विषय प्रथम अणुजीव विषय आलोचना कराई प्रथम कोष विषय आलोचना कराई कोष पर अणुजीव विषय आम देखा। तो प्रथम देख मनीष पूर्वर आम माने छोट बहुत छोट आकार जिनस को देखापी विभिन्न जिन व्यवहार करता एवं से अलग जिन व्यवहार कर जदि आम देखा पूर्व आम कौन करें ना देखापी माने छोट जिनस को बड़ कर देखापी जब काच बा लेंस व्यवहार करुले एवं से गुड़ा किसी जगह अच्छी जो मैंने टिके पूर्व काल लोक मैंने सी जाथे जो गोटे जब काच अच्छी जोटा कि आम जब काच बा लेंस को सेटा को आम सूर्य पकड़ा से गोटे किरणटा कनसेंट्रेट हो पड़ा पर देखिए से कागज बागज जली जाए। तो सहीटा आम व्यवहार करते जोटा कि जब काच जोटा कि मसूर डाली माने आकृतिटा थार मसूर डाली भाई आकृति माने सेटा देखापी मसूरटा कि बड़ कि देखापी मसूर डाली भली ता भाया पूरा माने छोट नुहे बड़टे कि देखापी मसूर डाल जो देख मझीटा कौन हो उठी आउ ता चारि पाखटा कौन हो पतला थी से रंग जब काचटा देखिए मझीटा उठी चारि पाखटा पतला हो तापर आम आस्ते आस्ते कौन ना सरल वर्धक काच व्यवहार कले अणुवीक्षण यंत्र व्यवहार कले माने छोट छोट जिनस देखापी आम जोटा कि खाली आखिर पूरा क्लीयरली देखा जाए ना आम बड़ करके देखापी आम यही जिनस व्यवहार करुले। ये आउ कि इंपोर्टाट पॉइंट ना ये गोटे अच्छी इंपोर्टाट उद्भिद कि प्राणी ए समस्त जीव कहुए माने उद्भिद प्राणी समस्त जीव कहुए तुम आगुरी जानी। तापर ये गोटे कार्य देती जोटा कि तुम्हें मु सर्ट्रे कहीदे कारण जब गोटे गोटे लाइन पढ़ी बहुत समय लगे तुम समय नष्ट हे मोर समय नष्ट हे। यहाँ देख गोटे जोटा कि तुम जानी यहाँ तुम विज्ञानगार व्यवहार हो जोटा कहुए गोलाकार तल विशिष्ट गोटे काच फ्लाक्स माने काच फ्लाक्सटार कोनिकाल फ्लाक्सटार जो तलटा गोलाकार होता भर जब आम पानी भरिकी जेकोसी बही उपरे रखा से बहीटी देखो ये रंग माने से अक्षर गुड़ा बड़ बड़ देखा से कनसेप्ट आम जब काच हो अणुवीक्षण यंत्र हो यही कनसेप्ट आम व्यवहार करके आस्ते आस्ते विभिन्न विकास कर विभिन्न यंत्र को जपरी आम जपरी मुझे कहली आगुरी आम व्यवहार करते जोटा कि जब काच आस्ते आस्ते से सरल वर्धक काच है यहाँ अणुवीक्षण यंत्र व्यवहार कराला। तापर अणुवीक्षण यंत्र तुम मत देखी यहाँ अणुवीक्षण यंत्र यहाँ कौन तुम मेडिकल जा देखी किंबा माने मेडिकल हो माने मनीष मेडिकल हो कि पशु डाक्तखाना जो गले तुम देखी। तो सही अणुवीक्षण यंत्र किए प्रथम व्यवहार करते अणुवीक्षण यंत्र कौन सी केते गुणा कर देखते से विषयटी अच्छी देख जड़े 1965 मसीह रॉबर्ट हुक यहाँ तुम नोट कर नौ मुझे जोटा कौच नोट कर नौ जहाँफल तुम बारंबार भिडियो देखते और बारंबार बही पढ़ाई पड़ो ना कि निज बही गार मारदे चलो। 1965 मसीह रॉबर्ट हुक नामक जड़े वैज्ञानिक कौन करते ना माइक्रोग्राफिया माइक्रो माने छोट माने अणु से माने बहीटार से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जोटा कहुए अणु जीव को इंग्लीश में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहुए। तो सही अणु माने छोट छोट जीव विषय सूक्ष्म जिनस विषय से जेहेतु हेटारे वर्णना करते से बहीर ना देते माइक्रोग्राफिया किए ना रॉबर्ट हुक केते मसीह 1665 मसीह से माइक्रोग्राफिया नामक एक पुस्तक प्रकाश करते सी जो से देखी माने से जो पुस्तक कौन कौन लिखी ना पूर्वर देखी ना छोट छोट जिनिस गुड़िकर विस्तृत आलोचना से करते चित्र अंकन करते जोटा कि जोटी से छोट छोट जिनस को सी तो खाली आखिरे देखी थे देखी क्या मध्यम ना अणुवीक्षण यंत्र साहाय्य जो अणुवीक्षण यंत्रटा को सी कौन करते माने अणुवीक्षण यंत्रटा कौन करुला ना छोट छोट जिनस गुड़ाक तार 200 ରୁ 300 गुण बड़ करदे जहाँफल से क्लीयरली देख पारे और चित्र करते से कर्क एक पतला खंड को नहीं देखी से मऊ फेणा भाया देखाई जहाँ को आम कोष बोली कहते कोषटा है सबुठारु मौलिक एकक गोटे मनुष्य शरीर हो कि जेकोसी जीवर मनुष्य माने मौलिक एकक हूँ कोष।
तो से कोषटा जदि देखिथिले से जो देखिथिले केमि देख एटा हला से कर्क जो एटी देख मु आटे तळु कर दोछि ए जो बोतल ले तमे देखथिबो एटा तमर व्यवहार साधारणतः कम थाए एना गोटे बोतल ले कर्क लागे से कर्क रो पतला खंडे को से देखिथिले ए अणुवीक्षण यंत्र साहाय्य रे सेतिकाळे ए अणुवीक्षण यंत्र नथिला सेतिकाळे से जो अणुवीक्षण यंत्र व्यवहार करथिले एटा देखो ए अणुवीक्षण यंत्र साहाय्य देखिथिले देखिला परे से देखो एरो महू फेणा भलिया देखा होतला महू फेणा देखिथिबो सेरा देखो महू फेणा भलिया एटी देखा होछि ना नाही तो एरो महू फेणा भलिया देखा हेतिला ताकू से माने जोंटा कि देथिले कोषर नाम देथिले किंतु से जो कोषटी कोषर नाम देथिले से जो एटी व्यवहार करथिले करटा जोंटा कि गुटे निर्जीव वस्तु थिला सजीव वस्तु को प्रथमे किए देखिथिले सजीव वस्तु को देखिथिले प्रथमे 1660 मसिया रे 1660 मसिया दशक रे प्राय समान समय रे डच वैज्ञानिक आंटोनी आंटोनी भान लियोनहॉक आंटोनी भान लियोनहॉक जी की कौन करथिले ना जीवाणु बा रक्त कोष भली जीवंत कोष गुड़िक स्पष्ट भाव में देखिपारे से कहुए अणुजीव विज्ञानर जनक ये जो पूर्व देखिए कर्क देखते जोटा कि गोटे निर्जीव थिला किंतु ये जो देखिले बीजाणु जोटा कि बैक्टेरिया तुम कौच सेगुड़ी कौन थी बीजाणु रक्तकोष एगुड़ा कौन थी ना जीवंत थिला जहाँफल माने तांकर कारण से कहुए अणुजीव विज्ञानर जनक अणुजीव विज्ञानर जनक पचारियो आंटोनी भान लियोनहॉक मारियो जे कि 1660 समय यहाँ जो ये कथाटी कहते जो जीवाणु ना बीजाणु आ रक्तकोषर स्पष्ट भाव में यही मसीह देखी 1660 मसीह किंतु जदि पचार प्रथमे किए कोष को देखी तो सेटा लिखियो तुम रॉबर्ट हुक किंतु जदि प्रथम पचार अणुजीव विज्ञानर जनक किए ताने एटा मारिबो आंटोनी भान लियोनहॉक जे कि जीवाणु बा रक्तकोष को प्रथमे देखिथिले माने माइक्रोस्कोप बा अणुवीक्षण यंत्र माध्यम रे तापर तुम गोटे परीक्षा देछि एटा मु पूरा डिटेल्स पढुनी खाली कहि दउछि गोटे पियाज नै कि ता काटि देबो ता भीतर परस्तार भीतर पाखर गोटे पतला चोपा आनिकी तमे ये गोटे नहींची गोटे पेट्री डिश जोटा कहुए सेटा नहीं कि सी ऊपर गोटे पकईची गोटे रंग जोटा को साफ्रानिन रंग बा लाल रंग जहाँफल से पकईदेला से जो भीतर कोष गुड़ाक से क्लीयरली देखापी यहाँ पक जाए प्राय अणुवीक्षण यंत्र जेको जिनस देखापी गोटे रंग पक जाए जहाँफल से गुड़ा जिनस गुड़ाक क्लीयरली देखा तापर कौन कहुई ना से पियाज चोपाटा को धोई दिखाई मैंने रंग पकईकी धोई दिखाई धोई दिला नहीं गोटे स्लाइड उपर रखाई स्लाइड उपर गोटे गोटे आमर पकाई ग्लिसेरीन ग्लिसेरीन टा कौन करियो नहीं देखो ये गोटे ग्लिसेरीन लिखी ग्लिसेरीन बुंदा पकई ग्लिसेरीन बुंदाटा कौन करियो ना ग्लिसेरीन बुंदाटा से जो माने आमर कोषटा को सी कौन करियो ना सहजरे सुखिबा को देबो नाही जहाँ फल सेटा आमे क्लीयरली देखिपर यदि सुखीज आम देखिपर ना से सुखेबा को दबनी बोली सेटा आमर कौन जोटा कि ग्लिसेरीन पकईले ग्लिसेरीन उपर गोटे कभर स्लीप दिहब ये देख ये कभर स्लीपटा पकई तापर आम पकई सारापर जहाँ एक्सट्रा ग्लिसेरीन थो जेको जिनस साहाय्य पोछि दिहब तापर अणुवीक्षण यंत्र साहाय्य देखा एतिक स्टेप अच्छी जोटा कि आमर गालर ना कौन सरी एटा पियाज चोपार जोटा कि देखापी तार कौन कोषटा केमी देखा से देखापी अणुवीक्षण यंत्र साहाय्य देखला एरं देखाला किंतु पियाज चोपाटा को केमिति आस्ते आस्ते स्टेप बाय स्टेप देखा मुझे कहीदेली एटा देख तुम घर इटार कांथ जोर देखा एटा से देखा ना नहीं तो सी देखिले एरं इटार कांथ भाया देखाला कौनटा ना पियाज चोपार पियाजर जो पतला परदा गोटे नहीं देखते सेटा एरं देखा से गुड़ाक प्राय इटा कांथ भाई देखा इटा कांथ भाई देखा कौन खाली स्थान भर ना ये देखिए कौन खाली स्थान मझे ना केवल माने जो इटा जोड़ा जाए से देखा समस्त उद्भिद कोष यहीपरि कोष को नहीं गठित बोली आम देखी आम आगू देखा एवं जेकोसी उद्भिद कोष आम नेले तार कोष गुड़िक यही रंग देखा तापर यहाँ देखिले आम कौन उद्भिद कोष बर्तमान जदि प्राणी कोष आम गाल मुणा माने तुम गालर जो भीतर पाखरे अच्छी सहीटा को नहीं कि माइक्रोस्कोप माने प्रोसेसटा भी ये पड़ो से सेम प्रोसेस अच्छी ये कलरटा टी अलग माने जो बुंदाटा जो नील मेथिलीन पकई से लाल कलर पकईला ये नील पकई तापर अणुवीक्षण तले वस्तुर दृश्यमानता माने देखापी सहज हम ये जो कलरटा पकईदेला तो
ତ ଏଇଟା ପକେଇଲା ପରେ ଆମେ ଗାଲ ମୁଣାର ଯେଉଁ ମାନେ ଗାଲର ତୁମ ଭିତର ପାଖ ଯେଉଁଟା ପାଟି ଭିତରେ ଅଛି ସେଇ ପାଖରୁ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ନା ଛୁଞ୍ଚି ମୁନରେ ଆଣିକି ତାକୁ ସେ ଯେଉଁ ଦ୍ରବଣରେ ମିଶାଇଲେ ସେଟା ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି ତୁମେ ପଢ଼ିପାରିବ। ପକେଇକି ଯେତେବେଳେ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖିଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏଇ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଗଲା। ତ ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖାଗଲା ନା ଏକ ପତଳା ବାହ୍ୟ ଆବରଣ। ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ନା ଦେଖ ଗୋଟେ ବାହାରେ ଗୋଟେ ପତଳା ଆବରଣ ଅଛି, ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗୋଲେଇ ଆକାର ଅଛି। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଜୁମ୍ କରି ଦେଖିବା, ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାହାର ଆବରଣ ରହୁଛି, ବାହାର ଆବରଣ ରହୁଛି, ମଝିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗୁଲେଇ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି, ଆଉ ତା ଭିତରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ରହୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ବାହାର ଆବରଣଟାକୁ ଆମେ ପତଳା ଆବରଣଟାକୁ ଗୋଟେ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି କୁହାଯାଏ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି। ଏଇ ଯେଉଁ ବାହାର ଆବରଣଟା, ଏଇ ବାହାର ଆବରଣଟା ହେଲା କୋଷ ଝିଲ୍ଲି। ଏଇଠି ଲେଖିଛି ମଧ୍ୟ, ଏଇ ଯେଉଁ ବାହାର ଆବରଣଟା ଦେଖ, ଏଇଠି କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଲେଖିଛି। ସେଇ ରଙ୍ଗ କୋଷ ଜୀବକ କୋଉଟା, ଆଗର ନ୍ୟଷ୍ଟିଟା ବୁଝିନେବ। ନ୍ୟଷ୍ଟିଟା ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ମଝିରେ ଯେଉଁ ପତଳା ଯେଉଁ ଛୋଟ ଗୁଲେଇ ରଙ୍ଗ ଅଛି ସେଇଟା ହେଲା ନ୍ୟଷ୍ଟି। ନ୍ୟଷ୍ଟି ଏଇଟା ହେଲା କୋଷ ଝିଲ୍ଲି। ଆଉ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ମଝିରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ରହିଲା ସେଟାକୁ କୁହାହେବ କୋଷ ଜୀବକ। ଏଇଟା କାହାର ଦେଖିଲେ ଆମେ? ଗାଲ ମୁଣା, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାଣୀ କୋଷର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ଦେଖିବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ତୁମେ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖ, ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ଗୋଟେ ବାହାର ପରଦାର ବାହାର ପାଖ ରହୁଛି ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ ନା କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ବୋଲି କହିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦେଖ ଅଛି କ'ଣ ନ୍ୟଷ୍ଟି ରହୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଏଗୁଡ଼ା ରହୁଛି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ତାକୁ କୋଷ ଜୀବକ କୁହାହେଲା। ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷର, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ବାହାର ଆବରଣଟା ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ, ଏଇ ବାହାର ଆବରଣରେ, ଏଇ ବାହାର ଆବରଣଟା ସେଟାରେ ଆମର ଗୋଟେ ପରଦା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ସେଟା ଦୁଇଟା ପରଦା, ଯେଉଁଟାକି କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ସହିତ କୋଷ ଭିତ୍ତି ରହିଥାଏ। ତ ଏଇଠି ଯଦି ତୁମେ ଦେଖିବ, ଏଇଠି ତଳେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିବ ସେଇଟା, କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ସହିତ କୋଷ ଭିତ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଇ ଚିତ୍ର ଦେଖ, ଦେଖ ପ୍ରାଣୀ କୋଷ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ପଟେ, ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ ଗୋଟେ ଦେଇଛି। ପ୍ରାଣୀ କୋଷ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ, ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଆମେମାନେ, ଉଦ୍ଭିଦ ମାନେ ବି ଗଛ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବ। ପ୍ରାଣୀ କୋଷର ଦେଖ ବାହ୍ୟ ଆବରଣଟା ହେଲା କୋଷ ଝିଲ୍ଲି, ইয়াର କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ବି ଅଛି। ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରାଣୀ କୋଷ, ଏଇଟା ହେଲା ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ। କୋଷ ଝିଲ୍ଲିଟା ଦେଖ ଦୁଇ ଜଣ ପାଖରେ ଅଛି, ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ ବି ଅଛି, ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ବି ଅଛି। କିନ୍ତୁ କୋଷ ଭିତ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ବାହାର ଆବରଣଟା କେବଳ ସେଇଟା କାହା ପାଖରେ ଅଛି? ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ ପାଖରେ ଅଛି। ସେଇଟା ପ୍ରାଣୀ କୋଷ ପାଖରେ ଏଟା ନାହିଁ। କେଉଁଟା? କୋଷ ଭିତ୍ତିଟା। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଆମେ ପ୍ରାଣୀମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଯେକୌଣସି ବାସଗୃହ ହେଉ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରି ରହିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ଫାଙ୍କାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଦରକାର ସେ ଫାଙ୍କାରେ ଥାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବାହ୍ୟ ଆବରଣ ଦରକାର, ଯାହା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲେୟାର ଥାଏ ଯେଉଁଟାକୁ କୋଷ ଭିତ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ইয়ার କୋଷ ଝିଲ୍ଲିଟା ଦୁଇ ଜଣ ପାଖରେ ରହିବ। ସେଇ ରକମ ଦେଖ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ବା ନେଷ୍ଟିଟା ଦୁଇ ଜଣ ପାଖରେ ଅଛି, ୟା ପାଖରେ ବି ଅଛି, ୟା ପାଖରେ ବି ଅଛି। ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ, ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ମାନେ ଯେଉଁଟା କୋଷ ଜୀବକ କହିଲେ, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍, ଏଇଟା ହେଲା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍, ଏଇଟା ହେଲା କୋଷ ଝିଲ୍ଲି। ଏଙ୍କ ମଝିରେ ଯେଉଁ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ରହିଲା ସେଇଟା ହେଲା ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ। ଏଇଟା ଦୁଇ ଜଣ ପାଖରେ ରହିବ। ୟା ପାଖରେ ବି ଦେଖ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ଅଛି, ୟା ପାଖରେ ବି ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ଅଛି। ତ ୟାଙ୍କର କାମ ସବୁ ଆମେ ପଢ଼ିନେବା। ସେଇ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି କୋଷ ଝିଲ୍ଲି କୋଉଟା, ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ବା କୋଷ ଜୀବକ, ମାନେ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମଟା ଇଂଲିଶଟା, କୋଷ ଜୀବକଟା ଓଡ଼ିଆ। ଏଇଠି ଦେଖ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମଟା ଇଂଲିଶଟା, ଓଡ଼ିଆଟା ହେଲା କୋଷ ଜୀବକ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଷଟା ଦେଖିଲେ ପ୍ରାଣୀ କୋଷ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ ହେଉ, ଏଇଟା ହେଲା ମୌଳିକ ଅଂଶ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ବା ପ୍ରାଣୀ ହେଉ କି ଉଦ୍ଭିଦ ଶରୀର ହେଉ, ଏଇଟା ହେଲା ମୌଳିକ ଅଂଶ। ଯେପରି ଆମେ ଗୋଟେ ଘର କରିବା ପାଇଁ ଆମର ମୂଳ ଜିନିଷଟା କ'ଣଟା ଦରକାର? ଇଟା। ତ ଇଟାଟା ଯେଉଁର ମୌଳିକ ଅଂଶ, ଏଇଟା ଆମର ସେଇଭଳି ଆମର କୋଷଟା ହେଲା ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ ଶରୀରର ମୌଳିକ ଅଂଶ। ସେଟା ଦେଇଛି ମାନେ ପ୍ରାଣୀ କୋଷର ଯେଉଁ ବାହ୍ୟ ଆବରଣଟାକୁ କୋଷ ଭିତ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କୋଷ ଝିଲ୍ଲିର କାମ ଦେଖ ଏଠି ଦେଇଛି, ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ଓ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସକୁ ଘେରି ରଖିଛି। ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ମାନେ କୋଷ ଜୀବକ। କୋଷ ଜୀବକଟା କେଉଁଟା? କୋଷ ଜୀବକ ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ମଝିରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥଟା ଅଛି, ଆଉ ଏଇଟା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସଟା ମଝିରେ ରହିଲା ବା ନେଷ୍ଟିଟା ମଝିରେ ରହିଲା। ଏଙ୍କୁ ଘେରିକି କିଏ ରଖିବ? କୋଷ ଝିଲ୍ଲି। କୋଷ ଝିଲ୍ଲିର କାମ ହେଲା ଏଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଘେରିକି ରଖିବ, ସେଇ କଥା ସେ ଦେଇଛି। କୋଷ ଝିଲ୍ଲିରେ ବା ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ବା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସକୁ ସେ ଘେରି ରଖିଥାଏ। ଆଉ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଗୋଟିଏ କୋଷକୁ ଅନ୍ୟ କୋଷରୁ ପୃଥକ କରିଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ବା ଯେଉଁ ତା ବାହ୍ୟ ଆବରଣଟା ଦେଖିବ ତୁମେ, ବାହ୍ୟ ଆବରଣଟା, ଏଇ ବାହ୍ୟ ଆବରଣଟା, ଆଉ ୟାର ବାହ୍ୟ ଆବରଣ, ୟାର ବାହ୍ୟ ଆବରଣ, ଯାହାଫଳରେ ଏଇ ଯେଉଁ ତିନୋଟି କୋଷ ଆମକୁ ଅଲଗା ଜଣାପଡ଼ୁଛି କେବଳ ସେଇ ବାହ୍ୟ ଆବରଣ ବା କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଯୋଗୁରୁ। ତ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି କ'ଣ କରେ ନା ଗୋଟିଏ କୋଷରୁ ଅନ୍ୟ କୋଷକୁ ପୃଥକ କରେ ଏବଂ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ଆଉ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥାଏ। ଏବଂ ଏହା ଛିଦ୍ରଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବ, ମାନେ ତା ଦେହରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛିଦ୍ର ଆକାରରେ ଥିବ। ଯାହା କ'ଣ କରିବ ନା ଧରାଯାଉ ତାର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଦରକାର ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ା ବାହାରକୁ କାଢ଼ିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ପୋଷକ ଦରକାର ବା ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ସେ ଭିତରକୁ ନେବ। ସେଇ କଥା ଲେଖିଛି ଯେ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇବ। ସେଇ ଯେଉଁ ଧରାଯାଉ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ କି ପ୍ରାଣୀ କୋଷ, ପ୍ରାଣୀ କୋଷ ଧରାଯାଉ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ କୋଷ। ଧରାଯାଉ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛିଦ୍ର ଅଛି, ଏଇଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ଛିଦ୍ର ଅଛି,
ସେଇ ଛିଦ୍ର ଦେଇ କ'ଣ କରିବ ନା ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ତାର ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ସେଗୁଡ଼ା ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଅଦରକାରୀ ପଦାର୍ଥ ସେଇ ବାଟ ଦେଇକି ବାହାରକୁ ବାହାରିବ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ଭଳିଆ ମଧ୍ୟ କାମ କରିବ। ତୁମର ଯେଉଁ ଘରର ଗୋଟେ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ଥାଏ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ଭଳି କାମ କରିବ। ତାପରେ ଅଛି ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ୍। ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ୍ଟା କ'ଣ କହିନି ନା ତରଳ ପଦାର୍ଥଟା। ତ ସିଏ କ'ଣ କରେ ଶ୍ୱେତସାର ବା ଯେଉଁଟାକି କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଇଂଲିଶରେ କୁହ, ପୃଷ୍ଟିସାର ବା ପ୍ରୋଟିନ୍, ଚର୍ବି, ଖଣିଜ ଲବଣ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସିଏ କ'ଣ କରିଥାଏ, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ହେଉ ବା ପୃଷ୍ଟିସାର ହେଉ, ଶ୍ୱେତସାର ହେଉ, ଚର୍ବି, ଖଣିଜ ଲବଣ ଏହା ଭିତରେ ଥାଏ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଏଇ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ୍ ବା କୋଷ ଜୀବକ ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥାଏ। ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ୍ ତା ଇଂଲିଶ, କୋଷ ଜୀବକ ହେଲା ତା ଓଡ଼ିଆ। ତାପରେ ହେଲା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍। ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ବ୍ରେନ୍, ଆମର ଧରାଯାଉ ଶରୀରର ବ୍ରେନ୍ ଯେଉଁ ସମସ୍ତେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି, ଗୋଟେ କୋଷ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ଟି ଅଛି ମଝିରେ ସିଏ କ'ଣ କରିବ ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ଆଉ ତୁମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜାଣିଲ ଯେ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ କ'ଣ ଅଛି। ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ଆମର ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି କୋଷ ଭିତ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ ନାହିଁ। ଏଇଟା କେବଳ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ, ଏଇଟା ହେଲା ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ। ଏ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷର କୋଷ ଭିତ୍ତିଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଛି। ସିଏ କ'ଣ କରେ ନା କୋଷ ଭିତ୍ତିଟା କ'ଣ କରେ ନା ଆମର ଉଦ୍ଭିଦକୁ କ'ଣ କରେ ଦୃଢ଼ତା ଆଉ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ସିଧା ଛିଡ଼ା ହେଇକି ରହିବ ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିକି ସେ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବ। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସମସ୍ତ କୋଷର ପରସ୍ପର ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଜିନିଷ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ, ଏଇଟା ସାଧାରଣତଃ ମାନେ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ଥାଏ ଯେଉଁଟାକି କୁହାଯାଏ ଲବକ ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିଡ୍। ତୁମେ ଯେଉଁ ଜାଣିଛ ଯେ ଗଛ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରେ, ଏଇ ଲବକ ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିଡ୍ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରେ। ଯେଉଁଟା ଲବକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥାଏ, ତୁମେ ଏତେ ମାନେ ଭିତରକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଲବକ 3 ପ୍ରକାର ଥାଏ, ତୁମେ କେବଳ ଜାଣିଥିବ ଏଇଟା। ଗୋଟେ ହେଲା କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ, କ୍ରୋମୋପ୍ଲାଷ୍ଟ, ଲିଉକୋପ୍ଲାଷ୍ଟ। ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟଟା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଆଉ ଯେଉଁ କ୍ରୋମୋପ୍ଲାଷ୍ଟଟା ଖାଦ୍ୟ ମାନେ ଗୋଟେ ଫଳକୁ ରଙ୍ଗ ଦେବାରେ ସିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏ ଯେଉଁ ଲିଉକୋପ୍ଲାଷ୍ଟଟା ଆମକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ଆମର ଏ ଦୁଇଟା ବିଷୟରେ ସେ ଦେଇନାହିଁ, ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପିକ୍ଚର ଲଗେଇଛି, ତୁମ ବହିରେ ଏଟା ନାହିଁ। ତୁମ ବହିରେ ଅଛି କେବଳ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ କ'ଣ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ବା ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କୁହାଯାଏ ହରିତ ଲବକ, ଯେଉଁଟା ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କାରଣ ଏଥିରେ କ'ଣ ଥାଏ ନା ସବୁଜ କଣିକା ବା କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଥାଏ। ଏଇ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ଭିତରେ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଥାଏ, ଯାହା ମାନେ ସବୁଜ କଲର୍ ହେଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ମାନେ ଆମର ଗଛ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରେ। ଏଗୁଡ଼ାକ ସାଧାରଣତଃ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ମାନେ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ, ହଁ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ବଡ଼ ଆକାର ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ହିଁ ଥାଏ, ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ ଟୋଟାଲ୍ ନାହିଁ। କେଉଁଟା ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ନା ସରି ଆମର ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କୁହନି ଲବକ ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିଡ୍। ଏଇଠି ଯଦି ତୁମେ ଦେଖିବ ଏଇଠି ଚିତ୍ରରେ ଦେଖ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ଦେଖ, କେବଳ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟଟା କେବଳ ଗାରମରା ହେଇ କାହା ସହିତ ଯୋଡ଼ା ହେଇଛି, ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ ସହିତ। ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ ସେଟା ନାହିଁ। ସେଇ ରଙ୍ଗ ରସଧାନୀ। ରସଧାନୀଟା କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଥଳିଆ ଆକାର ପାଣି ଯେଉଁଟା ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଥାଏ। ଏଇଠି ଦେଖ ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ ଏଇଟା ବଡ଼ ଥାଏ, କାରଣ ପ୍ରାଣୀ କୋଷକୁ ମାନେ ରିଜିଡ୍ ବା ଶକ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଏଇଟା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ରସଧାନୀଟା। ପ୍ରାଣୀ କୋଷ ରସଧାନୀ ସାଧାରଣତଃ ନଥାଏ, ସରି ପ୍ରାଣୀ କୋଷର ରସଧାନୀ ନଥାଏ। କାହାର ଥିବ ଏଇଟା, ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷର। ମୁଁ କହିଲି ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷର ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ଯେଉଁ ମଝିରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଅଂଶଟା ଦେଖୁନ ନା, ଏ ବଡ଼ ଅଂଶଟା ପୁରା ଏଇ ବଡ଼ ଅଂଶଟା, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର କ'ଣ ନା ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷର ଏଇଟା ହେଲା ରସଧାନୀ। ତା ବିଷୟରେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମାନେ ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ ସାଧାରଣତଃ ରସଧାନୀ ନଥାଏ, ଯଦି ବି ଥିବ ପୁରା ଟିକେ ଟିକେ ଥିବ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିବ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ କହିନି ଯେଉଁ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି କହିନି ମାନେ ଆମର ଲବକ, ସେଇଟା ତ ଟୋଟାଲି ନାହିଁ କାହା ପାଖରେ, ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ ନାହିଁ, କେବଳ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ଅଛି। କାରଣ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଆମେ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରୁନୁ, କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ, ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ। ଯଦି ଆମର ଏଇ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟଟା ଥାନ୍ତା, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ। ଏଇଟା ହେଲା ମେନ୍, ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଏଇଟା ହେଲା ମୁଖ୍ୟ। ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଥାଏ ପ୍ରାଣୀରେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ରସଧାନୀ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପାଣିରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇ କେତେକ ପଦାର୍ଥ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କୋଷ କେବଳ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଏକ ସରଳ ଥଳି ନୁହେଁ, ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ଏକ ଜଟିଳ ସଂରଚନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶର ନିଜସ୍ୱ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା କୋଷ ଓ ତାହା ସହିତ ସମଗ୍ର ଜୀବର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ତୁମେ ମେନଲି ମନେ ରଖିଲ ଯେ କୋଷ ଭିତ୍ତିଟା, ଏଇଟା ଯଦି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା କୋଷ ଭିତ୍ତିଟା, ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି, ତ ଏଇଟା ପଢ଼ିକି ୟା ପରେ ମୁଁ ଶେଷ କରିଦେବି। ତୁମର ଯଦି ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ଦରକାର ତୁମେ କମେଣ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ନେଇ ଆସିବି, ଏବଂ 50ଟା ଲାଇକ୍ ଦରକାର ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ, ତାପରେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ନେଇ ଆସିବି। ଦେଇଛି କୋଷ ଭିତ୍ତି। କୋଷ ଭିତ୍ତି ମାନେ ଯେଉଁଟାକି କେବଳ ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ ରହିବନି, ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ରହିବ। କୋଷ ଭିତ୍ତି କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା। କୋଷ ଝିଲ୍ଲିଟା 2 ଜଣ ପାଖରେ ରହିବ।
तापर न्यूक्लियस बा नेस्टिटा मध्य 2 जण पाखरे रहइबो। तापर हैला क्लोरोप्लास्ट जोंटा कि हमर खाद्य प्रस्तुति साहाय्य करथाय सेटा केवल का पाखरे रहइबो उद्भिद कोष पाखरे रहइबो। से साइटोप्लाज्मटा जो तरल पदार्थटा एटा 2 जण पाखरे अछि। यार भी तरल पदार्थ अछि जोंटा ब्लू कलर ले कराइछि। यार भी तरल पदार्थ अछि 2 जण पाखरे अछि। रसदानटा केवल बड़ आकार या कतर अछि या कतर थाय भी जदि बहुत छोट थाय। माइटोकॉन्ड्रियाटा 2 जण पाखरे अछि। माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति केंद्र को जाय तमेटा तमे बहिरे बुझे देइनि आगो गले पढिबो। तो एतिक रे भिडियो शेष करछि। तो मु जदि भिडियो भल लागुछि लाइक करो एवं जदि पार्ट 2 दरकार कमेंट कले मु पार्ट 2 नै आसीबि। एतिक रे भिडियो शेष करछि। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।